नमस्कार बंधु मैंने आपण मानक स्वागत आम चैनल ओडिया शास्त्र को। बंधु मैंने कौन आपणकर मीन राशि कि जदि हाँ तेज आज भिडियोटी आपण मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियोटी आपण मैंने जानवे अगस्ट 16 रु 31 तारीख मध्य आपण मानकर जीवन में क्यों क्षेत्र में आसवाई जाऊँगी झड़ एपरी क्यों क्षेत्र गुड़िक रोचे जो क्षेत्र गुड़िक आपण को नाना प्रकार परिवर्तन देखापी पड़ पारे। अगस्ट 16 रु 31 एही दिन गुड़िक मध्य क्यों क्षेत्र गुड़िक सब होगापी जाऊँगी परिवर्तन। यही समय मध्य सबकि खराब हो ना किसी क्षेत्र एपरी रही जो भल फल मिल कि क्षेत्र में अस्थिरता मिल कि मानसिक चाप बढ़ कि हठात किसी परिवर्तन आपन को यही सब क्षेत्र में देखा मिल कि यही सब विषय जानापी आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती रूप से देखूँ। जदि मीन राशि होता है तेज भिडियोटी को गोटे लाइक करूँ, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करूँ एवं कमेंट बॉक्स रे आमे जहाँ कहूँ आपन को ठीक लगुच कि नहीं ता निश्चय कमेंट बॉक्स रे आमको जनातु। तेबे बंधु माने मीन राशि लोक मानक पई अगस्ट 16 रु 21 तारीख मध्य समय चाकरी और क्यारियर दृष्टि टिके उत्थान पतन भरा रहिबो। एही समय रे आपणक कामर दायित्व बढ़िबो एवं पूर्व अपेक्षा अधिक परिश्रम करने पड़ो। केतेबेले आपण को लगी पारे जे आपण जेतिकी परिश्रम करुछंती सही अनुसार फल मध्य आपण को मिलुना, किंतु एही समय रे हताश होई निजर काम को अवहेला करंतु नहीं। चाकरी करुवा लोक माने निजर ऑफिस रे कथबार्ता और व्यवहार प्रति टिके विशेष ध्यान दियंतु। कौनसी गोटे छोट भूल किंबा छोट कथा आपणकर सहकर्मी किंबा उपरिस्थ अधिकारी मानक सहित मतभेद कराई पारे। तेणु कौन सी परिस्थिति रे रागी जाई उत्तर देवा परिवर्ते शांत भाव में निज कथा कहतु। जो माने चाकरी परिवर्तन करने को चाहूँगी से माने एही समय रे तरबरिया निष्पत्ति न नेबा आपणक पई भल। नुआ चाकरीर ऑफर मिलिले दरमा सहित कंपनी कामर दायित्व और भविष्यतर सुजोग विषय भल भाव में भाभी चिंती करी ताहाकु जांच करी तापरे सही ऑफर को एक्सेप्ट करंतु। जो मीन राशि युवक युवती माने चाकरी खोजुछंती आपण माने निजर चेष्टा जारी रखंतु। आवेदन करिबा इंटरव्यू देबा और निजर कौशल बढ़ाइबा उपर ध्यान दियंतु। गोटे सुजोग हाथ छड़ा हेले मध्य निराश हुअंतु नहीं। मीन राशि लोक मानक पई अगस्ट मास 16 रु 21 तारीख मध्य समय आर्थिक दृष्टि मिश्रित रहुअछि। एही समय रे आयर रास्ता बंद हेबो नहीं, किंतु टंका आसीबा सहित किछि अप्रत्याशित खर्च मध्य आपणकर सामना को आसीबो। तेणु आय भल थिले मध्य मासर शेष आड़ को टंका संचय करिबारे टिके समस्या होई पारे। एही समय रे घर परिवार घरर आवश्यकता यात्रा किंबा हठात आसुथिबा कौनसी जरूरी काम पई अधिक टंका खर्च होई पारे। तेणु जो टंका आपणक पाखरु आसुछि ताहाकु योजना करी खर्च करने आवश्यक। अनावश्यक जिनिस किनिबा किंबा केवल मन खुशी पई अधिक खर्च करिबारु दूरे रुहंतु। विशेषकर एही समय रे काहाकु बड़ अधिक मोटा आकार टंका धार देबा पूर्व भल भाव भावंतु। आपणक निकट संपर्क किंबा परिचित व्यक्ति टंका मागिले मध्य भावनार आसी निष्पत्ति नियंतु नहीं। टंका फेरी पाइबारे विलंब होई पारे। जो माने नुआ निवेश करने को भावुंट आपण माने भल भाव तथ्य गुड़ी को जांच करी आग को बढ़ंतु। कहार कथा शुणी किंबा शीघ्र टंका 2 गुणा होइजिबो बोली आशा करी कौनसी स्थान रे टंका लगांतु नहीं। मीन राशि किछि लोकन को पूर्वर अटकी रहितिबा टंका किंबा पुराना पेमेंट मिलिबार खबर मध्य मिलिबो। एहा आर्थिक चाप को किछि मात्रा रे कम कराइबो। आपण माननक पई अगस्ट 16 रु 31 तारीख मध्य समय परिवार और संपर्क दृष्टि टिके संवेदनशील रहुछि। एही समय रे परिवार रे कौनसी बड़ समस्या नथिले मध्य छोट छोट कथा को नहीं मतभेद किंबा मनमालिन्य देखा दे पारे। तेणु एही समय रे आपणक व्यवहार और कथबार्ता उपरे टिके अधिक ध्यान देबा आवश्यक। विशेषकर घरर कौनसी सदस्यंक कथा को भल भाव में बुझी नेबा किंबा निज कथा को अन्य माने भूल बुझिबार संभावना रही पारे। आपण हुए तो भल पाई किछि कहिबे, किंतु आपणक कथा अन्य जनंकु कठोर लागि पारे। तेणु राग किंबा भावना रे आसी कौनसी कथा कहिबा पूर्व थरुटिए भाबी नियंतु। परिवारर वयस्क सदस्य मानक सहित टिके अधिक समय बिताइबा भल रहिबो।
ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଏକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ମତଭେଦ ରହିଛି ତେବେ ତାହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୁରୁଣା କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାମର ଚାପ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଖୋଲା ମନରେ କଥା ହେଲେ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଦୂର ହୋଇପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ହୋଇପାରେ। କେବଳ ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, କଥାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଓ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଭାବପ୍ରବଣ ରହୁଛି ଏହି ଦିନଟି। ମାନେ 16ରୁ 31 ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଭାବପ୍ରବଣ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହ, ସମୟ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଶା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅନୁସାରେ ସାଥୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ମିଳିଲେ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ମୀନ ରାଶିର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଫୋନ୍ କଲ୍ କଲେ ନାହିଁ, ମେସେଜର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ କଲେ କିମ୍ବା ସମୟ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତୁରନ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନୁମାନ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଅଧିକ ଭଲ। ଏହି ସମୟରେ ଭଲ ବୁଝାବୁଝି ହିଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ରାଗରେ ଆସି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଅଲଗା ହେବା ଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ। କିଛି ସମୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଥିବା ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତା ଯଦି ଥାଏ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେଲେ ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଭଳି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ବେଳେ କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, ପରସ୍ପରଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆପଣ ଏହି 16 ଅଗଷ୍ଟରୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଲୁ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଟିକେ ମାନି କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅସୁବିଧାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓಂ ସଂ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କଳା କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ କିଛି ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦାନା ବା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଆସିଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।